بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. تو جی آج کی ہماری ویڈیو کا ایجنڈا جو ہے وہ OSI ماڈل ہے، جس میں ہم دو لیئرز کو کریں گے، فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر کو، ان کی فنکشنالٹی کو، اس کے ورکنگ کو، اور کون سے پروٹوکول جو ہیں کس لیئر پر یوز ہوتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے او ایس آئی ماڈل جو ہے یا او ایس آئی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. او ایس آئی ہمارے پاس اسٹینڈ کرتا ہے اوپن سسٹمز انٹر کنیکشن کے لیے. یہ ڈیولپڈ ہوا ہے بائی ISO یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ان دی ایئر آف 1984. یہ ہمارے پاس 7 لیئر آرکیٹیکچر ہے، جس میں ہر ایک لیئر جو ہے اس کی اسپیسیفک فنکشنالٹی ہے جو کہ وہ پرفارم کرتا ہے. اور یہ تمام لیئرز جو ہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ایک ایک نیٹ ورک پہ ہوں گے، بلکہ یہ تمام 7 لیئرز جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کو پاسبل کرتے ہیں، ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کو پاسبل کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر، اور یہ اوور آل پوری دنیا میں جو ہے یوز ہوتے ہیں. او ایس آئی ماڈل ہمارے پاس کیا ہے؟ او ایس آئی ماڈل جو ہے یہ ہمارے پاس 1984 میں ISO نے جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا تھا، اور یہ جو ہے ہمارے پاس ایک ریفرنس فریم ورک ہے جو کہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرز کے درمیان جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس کا پروسیس کیا ہوگا، وہ کس طرح کام کریں گے، سارے کمپیوٹرز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. اس ماڈل میں جو ہے ہمارے پاس 7 لیئرز ہیں، اور یہ تمام 7 لیئرز جو ہیں ان کی اپنی اپنی فنکشنالٹیز ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کلیکٹیولی جو ہے پھر یہ پاسبل کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکیں ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس پر. یہ ہمارے پاس 7 لیئرز ہیں او ایس آئی ماڈل کے، جس میں ہمارے پاس فزیکل لیئر ہیں، ڈیٹا لنک لیئر ہے، نیٹ ورک لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، سیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر اینڈ اپلیکیشن لیئر. اس میں ہمارے پاس سینڈر سائٹ پہ بھی یہی لیئرز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، اور ریسیور سائٹ پر بھی جو ہے یہی لیئرز جو ہے وہ ریسیو ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. فزیکل لیئر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پھر یہ فزیکل لیئر اوپر ڈیٹا لنک لیئر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے، وہ اس پہ اپنا پروسیس جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، پھر اس کو نیکسٹ لیئر پر سینڈ کر دیتا ہے، اور اس طرح لیئر بائی لیئر جو ہے یہ پورا اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، اور تب جا کے ریسیور جو کہ یوزر ہے اس کو اپنا ریکوائرڈ جو بھی نالج ہے، جو بھی اس کو ڈیٹا چاہیے وہ شو ہو جاتا ہے. تو یہ تمام لیئرز جو ہیں وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں. سینڈر سائٹ پہ بھی لیئرز جو ہے وہ یہی ہیں، اور ریسیور سائٹ پر بھی یہی ہے. سب سے پہلے ہم جو ہے فزیکل لیئر کی بات کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہم فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر کو ہی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے فزیکل لیئر کی طرف آتے ہیں. فزیکل لیئر جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے لوویسٹ یعنی سب سے پہلا والا جو ہے وہ لیئر ہے، اور یہ ہمارے پاس کس چیز کے لیے رسپانسیبل ہے؟ یہ ہمارے پاس رسپانسیبل ہے جو ایکچول فزیکل کنیکشن ہوتی ہے ایک ڈیوائس کی ایک نوڈ کی دوسری نوڈ کے ساتھ، تو یہ اس چیز کے لیے رسپانسیبل ہے. فزیکل لیئر میں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ بٹس کی فارم میں ہوتا ہے، یعنی 1-0 کی فارم میں ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ڈیٹا کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے انڈیویژولی، بٹ بائی بٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کی طرف. جب ریسیونگ ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹا کی تو یہ لیئر جو ہے یہ ایک سگنل ریسیو کرتا ہے، یعنی ریسیور سائٹ پر جو ہے ایک سگنل جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس سگنل کو کنورٹ کیا جاتا ہے 1-0 کی فارم میں، اور اس کو پھر جو ہے ڈیٹا لنک لیئر، اور ڈیٹا لنک لیئر پھر جو ہے وہ آگے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا جاتا ہے. لیکن بیسک بات یہی ہے کہ یہ جو کنورژن ہے اور جو اس کی فزیکل کنیکشن ہے ایک ڈیوائس کی دوسری ڈیوائس کے ساتھ، وہ جو ہے اس میں ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ 1-0 کی فارم میں ہوگا، اور یہ جو ہے ہمارے پاس
क्या करता है कि फिजिकल कनेक्शन होती है इस लेयर में हमारे साथ। ये अगर आप देखें, या सेंडर साइड पे जो है सेंडिंग केबल है और रिसीवर साइड पे रिसीविंग केबल एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, और बीच में जो हमारे पास बिट स्ट्रीम है वो 10 की फॉर्म में है। यानी सेंडर जो है जब उसने डेटा को सेंड किया तो वो एज अ सिग्नल जो है वो रिसीवर को रिसीव हुआ, और फिर रिसीवर में जो है जो फिजिकल लेयर है उसने इस सिग्नल को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर ये आगे जो है वो डेटा लिंक लेयर को पास होगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फंक्शंस हमारे पास जो बेसिक फंक्शंस हैं फिजिकल लेयर के, वो हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले इसमें बिट सिंक्रोनाइजेशन है। बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये बिट जो रिसीवर और सेंडर जो है वो एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में जो है वो डेटा को रिसीव और सेंड करता है, और ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक जो है ये कंट्रोल करता है सेंडर को भी और रिसीवर को भी, और इस तरह जो है बिट लेवल पर जो है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन होती है। बिट रेट कंट्रोल भी जो है हमारे पास फिजिकल लेयर पे होती है, जो कि ये डिफाइन करता है कि ट्रांसमिशन रेट जो है, यानी कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है हम पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा फिजिकल जो टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजीज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। डिफरेंट जो हमारे पास फिजिकल टोपोलॉजीज हैं, बस, स्टार, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड और बहुत सारे टोपोलॉजीज। तो फिजिकल लेयर हमारे पास ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्पेसिफिक जो है वो टोपोलॉजी वो यूज़ होगी डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, मतलब सेंडर और रिसीवर के लिए हम कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन मोड भी जो है वो भी हमारे पास फिजिकल लेयर पर डिसाइड होता है। यानी ट्रांसमिशन मोड से हमारे पास मतलब ये है कि डेटा फ्लो कैसे होगा दो डिवाइसेस के दरमियान। जो दो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो डेटा फ्लो कैसे होगा, उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ये भी आप अगर पिछली वीडियोस में देखें हमने इसको डिस्कस किया है। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। तो इनमें से कोई भी जो है वो ट्रांसमिशन मोड हमारे पास फिजिकल लेयर पर यूज़ हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात फिजिकल लेयर से रिलेटेड कि जो जितने भी हमारे पास हब्स हैं, रिपीटर्स हैं, मोडेम्स हैं या केबल हैं, वो तमाम हमारे पास फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं। इसके अलावा नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर जो हैं, ये इन तीनों को जो है हम लोअर लेयर्स और हार्डवेयर लेयर्स भी कहते हैं। यानी इन तीनों को अगर कंबाइन कर ले तो आप इसको जो है लोअर लेयर्स कह सकते हैं या फिर इसको हार्डवेयर लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो इस वजह से इसको हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है। और ये सबसे लोवेस्ट है, सबसे स्टार्ट में है, तो इस वजह से इसको लोअर लेयर्स कहा जाता है। सेकंड हम आते हैं डेटा लिंक लेयर की तरफ, जिसको DLL भी कहा जाता है। ये डेटा लिंक लेयर जो है हमारे पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पास नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नोड यानी हमारे पास कोई भी कनेक्टेड डिवाइस जो है किसी भी नेटवर्क में। मेन फंक्शन जो इस लेयर का है वो ये है कि ये मेक श्योर करता है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है डेटा का वो एरर फ्री है। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जो डेटा ट्रांसफ़र किया गया है उसमें कोई बिट जो है, कोई पार्ट जो है वो करप्टेड नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग नहीं है, तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है। दूसरा, जब एक पैकेट अराइव होता है किसी भी नेटवर्क में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की कि वो उसको ट्रांसमिट करे टू द होस्ट यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को जो है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि मैक एड्रेस जो है हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी डिवाइस को हम असाइन करते हैं नेटवर्किंग में, जिसकी वजह से उस डिवाइस की पहचान होती है। डेटा लिंक लेयर के हमारे पास 2 सब लेयर्स हैं, एक हमारे पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल है और दूसरा हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, जिसको हम मैक भी कहते हैं।
जब पैकेट अराइव होता है, जब पैकेट हमारे पास आता है फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू फ्रेम्स डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उसको फर्दर जो है फिर वो डिवाइड किया जाता है। अगर वो छोटा है तो फिर उसको नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो उसको जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाएगा। डेटा लिंक लेयर जो है वो इनकैप्सुलेट करता है सेंडर और रिसीवर के जो मैक एड्रेसेस हैं उनके हेडर में, यानी जो पैकेट आप जो है वो डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें जो सेंडर का एड्रेस है, मैक एड्रेस है, और रिसीवर का एड्रेस है, वो हेडर पार्ट में जो है उसको डाल दिया जाता है। रिसीवर का जो मैक एड्रेस है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये हम जो है प्लेस करते हैं ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि ये किसका IP एड्रेस है, और डेस्टिनेशन जो होस्ट है वो फिर हमें रिप्लाई करता है उसका मैक एड्रेस। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखें फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर जो है वो हमारे पास बिट्स की फॉर्म में जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करता है। उसने जो है फ्रेम्स जो है वो ट्रांसफ़र की डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर जो है उसको डिवाइड करता है पैकेट को इनटू फ्रेम्स, जिसमें हेडर में हमारे पास डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेसेस होते हैं। इसके अलावा एरर कंट्रोल बिट्स होते हैं, क्योंकि इसका काम ये भी है कि वो हमारे पास एरर फ्री डेटा जो है वो ट्रांसमिट करे। और फिर जो है पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र होते हैं, यानी डेटा लिंक लेयर से जो हमारे पास डेटा नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र होगा तो वो पैकेट की फॉर्म में होगा। ये हम सेंडर के साइड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर रिसीवर की बात रिसीवर की बात करें, अगर सेंडर की बात की जाए तो सेंडर जो है वो नेटवर्क लेयर से पैकेट जो है वो डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफ़र करता है। डेटा लिंक लेयर उसको डिवाइड करता है इनटू फ्रेम्स, जिसमें हमारे पास हेडर में जो है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है प्लस एरर कंट्रोल बिट्स होते हैं। वो फ्रेम्स जो है वो फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र होते हैं और फिजिकल लेयर उसको जो है वो बिट्स में कन्वर्ट करके किसी भी लाइन जो उसके साथ कनेक्टेड होती है उस पर उसके डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब हम इनके डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस जो हमारे पास बेसिक हैं वो हमारे पास फ्रेमिंग है, फिजिकल एड्रेसिंग है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल है। फ्रेमिंग जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, जब डेटा लिंक लेयर के पास जो है वो डेटा आता है तो वो उसने जो है फिजिकल लेयर से रिसीव किया होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं। तो उसको जो है वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि रिसीवर के लिए मीनिंगफुल हो। तो ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बिट्स को जो है वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेकंड जो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिजिकल एड्रेस जो है वो असाइन करना है। जब उसने फ्रेम बना लिए हैं, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब जो है डेटा लिंक लेयर उसको एक फ़िज़िकल एड्रेस जो कि मैक है हमारे पास, वो सेंडर और रिसीवर का जो है वो ऐड कर देगा इन द हेडर ऑफ फ्रेम। थर्ड जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल यानी डेटा लिंक लेयर जो है कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से जो है जो फ्रेम बना है, जो बिट्स रिसीव हुए हैं, उनको जो है वो ये डिटेक्ट करेगा कि आया इसमें कोई बिट जो है वो मिसिंग तो नहीं है, फ्रेम डैमेज तो नहीं है, लॉस्ट तो नहीं हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस लेयर पर जो है वो देखी जाती है और उसको जो है करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फ्लो कंट्रोल भी जो है हमारे पास डेटा लिंक लेयर पर परफॉर्म होती है, यानी डेटा रेट मस्ट बी कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। ऐसे नहीं कि सेंडर साइड पर जो है डेटा रेट एक है तो रिसीवर साइड पर दूसरा है, दोनों को जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, अदरवाइज डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है।
اور یہ دونوں جو ہے سینڈر اور ریسیور ایک دوسرے کی ایکنالجمنٹ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ایکسیس کنٹرول بھی ہے، یعنی جب ایک سنگل کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے ملٹیپل ڈیوائسز کے درمیان، تو میک جو سب لیئر ہے ڈیٹا لنک لیئر کی، وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس چیز میں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کون سا ڈیوائس جو ہے وہ اس نے ابھی کنٹرول لیا ہے اوور دا چینل ایٹ اے گیون ٹائم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر پر جو ہے پرفارم ہوتی ہیں. اس میں جو ہے ڈیٹا لنک لیئر میں ایک امپورٹنٹ بات جو کہ ہم یہاں پر شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پیکٹس جو ہوتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر میں ہمارے پاس فریم کے لیے نام یوز کیا جاتا ہے. یعنی فزیکل لیئر پر جیسے جو ہے ہم نے کہا کہ فریمز ہوتے ہیں، بٹ آف اسٹریمز ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے پیکٹ کہا جاتا ہے ڈیٹا لنک لیئر پہ. اس کے علاوہ ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ ہینڈل ہوتا ہے NIC سے، یعنی نیٹورک انٹرفیس کارڈ سے، اور ڈیوائس ڈرائیور آف ہوسٹ مشین جو جتنے بھی ہیں. اس کے علاوہ سوئچ ہو گئے، برج ہو گئے، یہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر ڈیوائسز ہیں. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کروں گی. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.